जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला मरड़ा थाना अधीन चित्रोड़ा बजार निकट में एक एयरटेल टावर उपरक गुरुवार सकाळे जड़े युवक विपज्जनक भाव में चढ़ी खबर पाई घटनास्थल पुलिस और दमकन बाहिनी पहुंची युवक को तलक ओह्लैवाक नागदम हो पड़ते। मिलता सूचना अनुसार चित्रोड़ा थानार स्वर्गत संदेश महांतो पुओ सौरभ महांतो 28 वर्ष मानसिक विकृत होता बेले घर लोकों अगोचर 130 फुट उपरक उच्चता विशिष्ट टावर उपरक चढ़ी जाते। ए संपर्क में खबर पाइबा पर घटनास्थल चित्रोड़ा फांडी अधिकारी भीमसेन मल्लिक एवं दमकल बाहिनी पहुंची युवकों को उद्धार करने को चेष्टा कर नाकेदम हो पड़ते। हेले युवक जनक काहारी कथा न शुणिबारु तांको माँ तलकू ओह्लाई आसवाक कही दीर्घ समय प्रतीक्षा पर से तलकू ओह्लाई पूर्वर मध्य से अनुरूप भाव टावर उपरकू चढ़ुवा बेले आजिर घटना को नहीं अंचल बेस चर्चा होता जनाई। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा ब्लॉक महुलिया थाना अंतर्गत 53 नंबर राज्य राजपथ ठाकुरमुंडा आनंदपुर रास्ता चियाबेड़ा छक निकट में गुरुवार रायरंगपुर आरटीओ एवं महुलिया थाना पुलिस मिलित भाव में गाड़ी चेकिंग समय मद पी बाइक चलाउथिबा चालकों 7टी बाइक को अटकाई बेले गोटे ट्राक्टर को जरिमाना करछंती। एथिरे 7 जन बाइक चालक और जड़े ट्राक्टर ड्राइवर को थाना रे अटक रखिथिबा बेले ट्राक्टर ड्राइवर को 17,000 टंका जरिमाना करथिले। ट्राक्टर चालकों ठारू जरिमाना आदाय होई तांकु तांकर ट्राक्टर हस्तांतरित कराइथिला बोली महुलिया पुलिस पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला सिमिलपाल अभयारण्य शिकार होइथिबा विरल कला बाघर छाल जबत हेबा घटना 5 दिन अतिबाहित होइथिले एपर्यंत बारिपदा वन विभाग पक्षरु शिकार कराइथिबा ठीक स्थान संपर्क में कौन सूचना दिया नजिबा घटना रहस्य नहीं विभिन्न महल में विस्मय सृष्टि होइछि। पुणी गिरफ उदला थाना इलाकार 3 जनक मध्य हाथीकुड़ ग्रामर सोमनाथ विश्वाल 36 वर्ष, काशीकुंडल ग्रामर बिजू नायक 28 वर्ष, कान्हुपुर ग्रामर अजित साहू ओरफ अजू 26 वर्ष को द्वितीय पर्यायर गुरुवार संध्यारे विचार विभाग हाजत को पठाई पर हाजत को पठाई दिया जनाई। पूर्वर गत सोमवार प्रथम पर्यायर 6 जन, बुधवार द्वितीय पर्यायर 5 जन जेल हाजत जाइछंती। फल एपर्यंत मुख्य अभियुक्त समेत 14 जन जेल हाजत रही। बाघ शिकार घटनार मुख्य अभियुक्त उदला थाना काशीकुंडल ग्रामर कांथ भक्ता वक्तव्य अनुଯାयी बंधुक साहाय्य बाघ शिकार कर स्वीकार करते एपर्यंत प्रकृत बंधुक जबत करा जाय नहीं। संपृक्त अभियुक्त को वन विभाग पक्षरु रिमांड अणाजिबा परे लुचाई रखिथिबा बंधुक को हस्तांतरित करबा सह बाघ शिकार करथिबा स्थान जଣା पड़िबो बोली बारिपदा वनखंड अधिकारी गोविंद चंद्र विश्वाल कहते। तथापि एही बाघ शिकार घटना रे अधिक अभियुक्त संश्लिष्ट थिबा नै मध्य तदंत जारी रही। तदंत संपूर्ण हेबा परे बाघ शिकार प्रकृत स्थान शिकार पाई व्यवहृत बंधुक एवं शिकार रे रहिथिबा विभिन्न उद्देश्य आदि संपर्क में विशद भाव में जଣା पड़िबो बोली प्रकाश। परवर्ती खबर सुकुली ब्लॉक हलदिया पंचायत अंतर्गत 49 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व सिंगड़ा साप्ताहिक हाटर वार्षिक नीलाम निमंते पंचायत पक्षरु प्रक्रिया आरंभ मात्रे हाटर विभिन्न समस्या नहीं बातिल दाबी उत्तेजना सृष्टि होइछि। आगामी 7 दिन मध्य समस्यार समाधान पर सरपंच लिखित प्रतिश्रुति देवा पर नीलाम होइतिला। सर्वपुरातन सिंगड़ा साप्ताहिक हाटर परिचालन में व्यापक समस्या राजपथर संप्रसारण पर हाटर सीमा संकुचित होगा सह हाट जमी जबरदखल थिबा जोगु आजिर नीलाम को हाट कमिटी एवं पंचायतवासी पक्षरु विरोध कराइथिला। एसबु समाधान पर नीलाम कराजिबा पई दाबी कराइथिला। सरपंच शिवानी नायक अध्यक्षतार आहत बैठक में सिंगड़ा हाट कमिटी सभापति अभिमन्यु बेहरा, संपादक चैतन्य कुमार हेम्ब्रम, संजीव कुमार साहू, डीबी बहादुर हेम्ब्रम, जितुन बेहरा, धर्मेंद्र नायक, मंगलू नायक, कपिल बारिक, दीपक बेहरा और स्थानीय केतक जनसाधारण उपस्थित में आसंता 7 दिन मध्य समस्यार समाधान पर सरपंच लिखित प्रतिश्रुति देते। यापर हाट नीलाम प्रक्रिया स्वाभाविक हो 8,80,000 टंकार 1 वर्ष निमंते प्रदान करा। नीलाम प्रक्रिया बीडीओ देवेंद्र महांतो, पीओ कार्तिक तिरिया, सरपंच शिवानी नायक, हाट कमिटी सदस्य और पंचायत बासिंदा उपस्थित में संपन्न होता। परवर्ती खबर वर्तमान
ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାହ୍ନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1 ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶନିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 38.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ଏହା ପଛକୁ ହୀରାକୁଦ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 38.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 37.6 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର 37.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 37.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର 37.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଡ଼ା 37 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେର 36.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବିଜାତଳା, ଜାମଦା ବ୍ଲକର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କୃତ୍ରିମ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର କାରୁଆ ଏବଂ ହେମ ମାଝୀ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବିଜାତଳା, ଜାମଦା ବ୍ଲକରୁ ମୋଟ 46 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟରର କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିପିନ ବିହାରୀ ବେହେରା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସାଗରିକା ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଧାରଣା 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ସହ ଆଗକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାଣତୀକୁ ବେତନଟି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା 12 କିଲୋମିଟର 500 ମିଟର ରାସ୍ତାଟି ବେତନଟି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ବହୁଦିନର ଦାବି ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ R&D ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 1928 ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର 2787 12/2/26 ଅନୁସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉକ୍ତ ମେମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ R&B ଡିଭିଜନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉଦଳାଲ ରୁରାଲ ୱାର୍କ ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ନକଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମରାମତି ପ୍ରତି RD ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଲେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ହେତୁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବେତନଟି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତଥା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।